আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, প্রতিনিয়মিতভাবে ওয়াদা দিয়েছিলাম যে ফজর নামাজে পরে কোরআন কারীমকে তিলাওয়াত করবো ইনশাআল্লাহ। এমন কতিপয় কিছু আমল রয়েছে যে আমলগুলি আপনি আমি যদি আদায় করি ইনশাআল্লাহ আপনার আমার সংসারে বরকত হবে, স্বামী স্ত্রীর ভিতরে মিল মহব্বত হবে, সন্তানদের ভিতরে ঐক্যতা তৈরি হয়ে যাবে এবং আখিরাতে মুক্তির পথ হবে। এক কথায় যেভাবে হোক আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকা মোতাবেক চললে ইনশাআল্লাহ আমাদের সব কিছুর ডিটেলস আদায় হয়ে যাবে। যাদের ভিতরে অবৈধ প্রেম প্রীতি ভালোবাসে, স্বামী পরকীয়া করে অপরের সাথে, স্ত্রী পরকীয়া করে অপরের সাথে, এগুলি সব মিটে যাবে ইনশাআল্লাহ যদি আমরা আল কোরআন কারীমের পথে চলে আসি। চলুন বন্ধুরা, সর্বোপরি শেষ কথা যে আপনাকে আমাকে মরতে হবে, তাই না? অবশ্যই অপর জগতে পাড়ি জমাতে হবে। আমরা এমন কিছু আমল নিয়ে যাই যে আমলের কারণে ইনশাআল্লাহ আমরা নাজাত পাবো। চলুন আমরা সর্বপ্রথম সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করি। প্রতি ৫ ওয়াক্তে নামাজ ইনশাআল্লাহ ৫টা তেলাওয়াত হবে, যে তেলাওয়াতগুলো আপনার আমার জীবন সাকসেস কমপ্লিট করে দেবে ইনশাআল্লাহ। চলুন তেলাওয়াত শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطوينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين حضروا آية لهم لازمة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لكم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ونزل حتى عاد كالعرجون قدمنا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم انفروا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطيع من يشاء الله وطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سنة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سنة واحدة وإذا هم جميع الذين يحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لما أحد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاحها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لمسكنا على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দর্শক বন্ধু আমি একটা কথা বলি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব 1 মিনিটে বিদায় ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব বাকি কথাটা হলো এই যে বন্ধুরা আসলেই বাস্তবিক কথা আমরা কিন্তু এই জগতে থাকবো না একদিনকে আমাদের আখিরাতমুখী হতেই হবে এটা বাস্তব কথা ছেলে মেয়ে আত্মীয়স্বজন যেভাবে যাই কিছু বলি না কেন কাজ দেবে না কাজ আসবে না 100% সিউরিটি চলে যেতে হবে আমাদের জগতের সুতরাং অবশ্যই সেই আখিরাতের জগতে যদি পদার্পণ করতে হয় আখিরাতমুখী যদি হতে হয় তাহলে আমাদের আসলে ফিরে আসতে হয় তাই না যার যতটুকু বয়স হয়েছে আমরা বয়স হিসেবে হিসাব করে দেখি কে কতটুকু নেকি উপার্জন করছি কে কতটুকু গুণ উপার্জন করছি হৃদয় নামক স্পন্দনের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করলে ইনশাল্লাহ আমরা সব ফলাফল পেয়ে যাবো সুতরাং এখন আর সময় নষ্ট করার টাইম নেই চলুন আমরা ধারাবাহিকভাবে এরকম কিছু কিছু আমল শিখিনি যে আমলের কারণে আমরা দুনিয়ার শান্তি পাবো আখিরাতে শান্তি পাবো কারো সংসার দেখা গেছে অভাব অনটন যাচ্ছেই না দোকানপাটে বিক্রি হচ্ছেই না জমি খাতে ফসল ঠিক মতন হচ্ছে না ছেলে মেয়ে অবাধ্য জেনা ব্যবচার করে
স্বামী পরকীয়া করে, স্ত্রী পরকীয়া করে, বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিতে আমরা জড়িত, যা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। আমরা এই আমলগুলি করলে ইনশাল্লাহ আমরা এক কথায় টোটাল মাওলাকে পেয়ে যাবো, মাওলাকে পেলে আল্লাহ জান্নাত পাবো। আসসালামু আলাইকুম।